सूर्य एवं शनि कथा तो देखसी तार सूर्य देवता क्यों कारण पाई शनि देव को पुआ बोली कर मानु थाई इटा हला शनि पूजा उपलक्ष्य हम आसी शनि मेला। अच्छा तुम घर शनि मेला देइछ केनता भाबरे शनि पूजा कल ए कथा तो मोके टिके जोना नै ना पूजा में शनि पूजार विधि विधान दरकार शनि पूजार सबुठारु मुख्य जिनिस हला राशि तेल अच्छा सब कौन सी पूजा रे तो राशि तेल नहीं लगे किंतु शनि पूजा रे यदि राशि तेल आमे रे देमा से पूजाटा असफल हो जेबा। अच्छा सूर्य एवं शनिकर केनताकर संपर्क हैला आ शनि पूजा रे काई जे राशि तेल चढ़ा जायसी सब मन ध्यान अधिक सुनत इटा हैला दंड दंड के बुझले पाए खंड दंड हरिवंश भागवत सूर्य पुराण पद्म पुराण ब्रह्म वैवर्त सब पुराण कथा दंड रे उपभोग करवा के मिलसी तेनु करिकर समस्त विजयपुर ग्रामर माँ भौणी दादा भाई को समस्त को आमे अनुरोध करूछु दया करी शांति श्रृंखला रक्षा करी करी निजे बसी पड़न आउ पुराण कथा श्रवण उपभोग करन गो हे सुन सुजने देई मन हे सुन सुजने मोटेई मन पुराण हो तो कहूची पुराण विधान हो सुन सुजने देई मन सहीरे पुण अरे ठुनते जहा है ना सुन सुन देई मन पुराण कथा तो कर है कर श्रवण सुजन हो सुन सुजने देई मन पुराण हो तो कहूची पुराण इटा मे मास चालू छे मे मासर खरार बागनी खेचरा खरा केनता होचे सूर्य केनता तेज अच्छा ई प्रचंड खरा के हमें सही नहीं पारु तो सही समय रे ठीक सूर्य देव तांकर पत्नी मध्य सूर्य देव एते तेज थिले जे तांकर खरा के सही नहीं पारु तो सूर्य देव तांकर पत्नी चिंता कले क्या बोली मुई तो मोर स्वामी को ठारे मुई तांकर संग रही नहीं पारुछ तांकर तेज जेते अछि जे बोले आ गुटे चिंता कले क्या बोली आ तांकर देहर गुटे छाया जन्म कले छाया को कहले जे आदेश देले जे आजि पर्यंत आजि ठारुती सूर्य देव तांकर पास है तिथिबो आ मुई तपस्या करि जो छे महादेवंको महादेवंकर आशीर्वाद हेबा बेले मोर स्वामी ठारे मही रही पारमी तांकर तेज के मैं सही पारमी तो छाया के छाणी देले सूर्यंकर पास रे आ सूर्यंकर पत्नी तपस्या करबा पई जाई छ सीता मातार केतरा पिला छुआ पिंटू आ टुनी भरत प्रसाद पान नामरे किछि टंका प्रदान करिसंती बोला आनंद कवार हरि हरि बोला तो सूर्य एते तेज थिले जे तांकर पत्नी सही नै पारि कर भगवान को तपस्या करबा पाई जाय छ आ निजर छाया को सूर्य देव तांकर ठारे छाणी दै छ ये जेते बेले सूर्य एवं छायांकर सहित रति श्रृंगार हैला छायांको गर्भरु की जन्म हेले जानि छ के जन्म हेले आको छायांको गर्भरु
ଦେବତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମରୁ ଛାୟାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଦୁଇଟା ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଯମ ଯିଏକି ଆମକୁ ଯମ ରୂପରେ ଆମକୁ ନେସନ୍ ଆମର ଆତ୍ମା କୁ ନେସନ୍ ଯମ ଦେବତା ଏବଂ ଶନି ଦେବତା ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ଭାଇ ଛାୟାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆଗ ଛାୟାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ବେନି ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ଆଗ ଯମ ଶନି ବୋଲି ଦେବ ତାଙ୍କରି ନାମ ଆରେ ଏଠୁ ଅନ୍ତେ ଯାହା ହେଲା ଶୁଣ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ ଗୀତା ପୁରାଣର କଥା ଏତ କର হে କର ଶ୍ରବଣ ସୁଜନ ହୋ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଦେଇ ମନ ପୁରାଣ ହୋ ମୁଁ ତ କହୁଛି ପୁରାଣର ଯମ ଏବଂ ଶନି ହେଲେ ଛାୟା ଦେବୀଙ୍କର ପୁଅ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ପୁଅ ତ ଶନିଶ୍ଚର ତାଙ୍କର ଆଖିରେ ଯେତେ କୁଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ ଯାହାକୁ ଦେଖିଦେବେ କୁଦୃଷ୍ଟିରେ ସାରା ସଂସାର ବିନାଶ ହେଇଯିବା ତ ତେଣୁ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ମନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଏଇ ପୁଅଟା ମୋର ନେଇ ହେଇପାରେ ସେଇ ମତେ ଦେଖିଦେଲା ମାତ୍ରକେ ମୋର ସାରା ସଂସାରଟା ବିନାଶ ହେଇଯାଉଛି ଏଇଟା ମୋର ପୁଅ କେନ୍ତା ହେବା ତ ତେଣୁ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର କେବେ ବି ନେଇ ପଟୁଥାଏ ତ ଥିନେକର ଘଟଣା କାଣା ହେଲା ମହାବୀର ବିକ୍ରମ ବଜରଙ୍ଗୀ ଅଞ୍ଜନାର ସୁତ ହେଲେ ହନୁମାନ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ ବହୁତ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତା ମାତାଙ୍କୁ ଆଣବା ପାଇଁ ସେତୁ ବନ୍ଧଟେ ତିଆରି କଲେ ସେଇ ସେତୁ ବନ୍ଧକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେତୁ ବନ୍ଧ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ ହନୁମାନ ତ ସେହି ସମୟରେ କାଣା ହେଲା ଆଗ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁତ୍ର ଶନି ଆସି କଲେ ବିବାଦ ଆଗ ଯୁଦ୍ଧ କର ମୋହ ସଙ୍ଗେ ଅଞ୍ଜନା ସୁତ ଆରେ ଏଠୁ ଅନ୍ତେ ଯାହା ହେଲା ଶୁଣ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ ପୁରାଣର କଥା ଏତ କର হে କର ଶ୍ରବଣ ସୁଜନ ହୋ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଦେଇ ମନ ପୁରାଣ ହୋ ମୁଁ ତ କହୁଛି ପୁରାଣର ହନୁମାନ ରାମ ସେତୁ ପାଖରେ ବସିକରି ଘୋର ତପସ୍ୟା କରେ ତ ସେଇ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୁଅ ହେଲେ ଶନି ଦେବତା ଯାହାଙ୍କୁ ଯଦି କୁଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଦେବେ ସାରା ସଂସାରଟା ବିନାଶ ହେଇଯିବା ତ ଶନି ଦେବଙ୍କର ମନରେ ଟିକେ ଗର୍ବ ହେଲା ହନୁମାନଙ୍କୁ ତ ସମସ୍ତେ ବଳିଆର ହନୁମାନ କାରଣ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଅଛି ତାଙ୍କର ମୁଇଁ ଟିକେ ଆଜି ପରୀକ୍ଷା କରସି ବୋଇଲେ ଆଉ ଶନିଦେବ କାଣା କଲେ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ହନୁମାନ ଘୋର ତପସ୍ୟାରେ ବସିଛନ୍ ସେ ଜାଗାରେ ଆସିକରି ହନୁମାନ ସଙ୍ଗେ ଗାଲି ଝଗଡ଼ କରିଛନ୍ ତମକୁ ବଳିଆର कहସନ୍ ମହାଶକ୍ତିମାନ कहସନ୍ ତୁମ ଠାରେ କେତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ଆଜି ଜାଣବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛି ମୋର ସଙ୍ଗେ ଟିକେ ଯୁଦ୍ଧ କର ବୋଇଲେ এটা প্রশ্ন আসলে কহবেনি তাঙ্কর কাইকে দাড়ি মেছে নেই লাগি নাই গো না হেটা মুই নাই তাঙ্কর বাবু লোকর কথা বাবু লোক জানবে আজ্ঞা ই নানি তো সেই সময়ে কানা হেছে হনুমান মনা করছন শনিদেবকে বাবু মোর সঙ্গে তুমি নেই লাগ মোর কেতে শক্তি আছে হনুমান র কেতে শক্তি থিলা জানিছ মর্ত্য মণ্ডল রে কোটিয়ে হাতির যেতে শক্তি থিলা ইন্দ্রঙ্কর ঐরাবত হাতিরে হেতে শক্তি থিলা 1 কোটি ইন্দ্রর ঐরাবত হাতি যদি মিশিଯିବେ যেতে শক্তি হেবা ইন্দ্র যেন বজ্র ধরসন সে বজ্ররে হেতে শক্তি 1 কোটি বজ্র যদি মিশি ଯିବେ যেতে শক্তি হেবা হনুমানଙ୍କର
ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲୋମରେ ହେତେ ଶକ୍ତି ଥିବା ଗୋଟେ ଲୋମରେ ଯଦି ହେତେ ଶକ୍ତି ଥିଲା ହଁ। ଯେ ତାଙ୍କର ଦେହରେ କେତେ ଶକ୍ତି ଥିବା ତମେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କର ହନୁମାନଙ୍କୁ ଶନିଦେବ ମାର ଲାଗବା ପାଇଁ କହିଲେ ତ ହନୁମାନ ଶେଷକେ କ୍ରୋଧ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କର ଲାଞ୍ଜ ଉଠାଲେ ଆଉ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ ଶନିଦେବଙ୍କର ଦେହ ସାରା ଘା ହେଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ଘା ହେଇଯାଇଛି ସେଇ ସମୟରେ ଶନିଦେବ ତାଙ୍କର ଗର୍ବ ଚୁନା ହେଇଗଲା ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ହନୁମାନ କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୁଇଁ ଭୋଗ କରୁଛେ କି ଯନ୍ତ୍ରଣାଠୁ ମତେ ମୁକ୍ତି କର ବୋଇଲେ ତ ହନୁମାନ କାଣା କଲେ ଆଗ ରାଶି ତେଲ ଆଣି ଦେଲେ ସେ ହନୁମାନ আর যন্ত্রণার মুক্ত হেলে শুন সুজন আর এথু অন্তে যাহা হেলা শুন শুন দেই মন গীতা পুরাণর কথা এত কর হে কর শ্রবণ সুজন হ শুন সুজন দেই মন পুরাণ হ মু তো কহুছি পুরাণর हनुमान निजे शनिदेवଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣାକେ ସହି ପାଇଲା ନିଜେ ରାଶି ତେଲ ଆଣି ସେ ରାଶି ତେଲକୁ ଶନିଦେବ ସବୁ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗରେ ଲଗାଇ କରି ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇବେ ତେଣୁ କରି ଆମେ ଶନିଦେବଙ୍କର ପୂଜା କରମା ବୋଲେ ରାଶି ତେଲ ଯଦି ଆମେ ଶନିଶ୍ଚରଙ୍କର ପୂଜାରେ ଲଗାମା ବୋଲେ ଶନି ଦେବତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେଇସନ୍ ହେଲା ଶନି ପୂଜାର ବିଧି ବିଧାନ ତାପରେ କେନ୍ କଥା ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ସୀତାଙ୍କର କେତେଟା ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ସୀତା ମାତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ପୁଅ ଲବ ଏବଂ କୁଶ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଦୁଇଟା ଝିଅ ହଁ କିଏ କହ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦିଗରେ ଶୁଣୁଛ ରାମାୟଣ କଥା ରାମାୟଣ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି ଜାଣିଛ କେତେ ପ୍ରକାର 250ଟା ରାମାୟଣ ଅଛି ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରାମାୟଣ ହନୁମାନ ବି ଦିନେ ରାମାୟଣ ଲେଖିଥିଲେ ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ବାଲ୍ମୀକି ଋଷି ରାମାୟଣ ଲେଖିଛନ୍ ତାଙ୍କର ନିଜର ଲେଖାକୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଭସେଇ ଦେଲେ ଆଉ ହନୁମାନ ହେଲେ ହନୁମାନଙ୍କର ରାମାୟଣ ବାହାରିଥିଲା ନିଜେ ହନୁମନ୍ତ ରାମାୟଣ ଲେଖିଥିଲେ ଏନ୍ତା କରି 250 ପ୍ରକାର ରାମାୟଣ ଅଛି ତ ନାନା ପୁରାଣରେ ନାନା ମତ ତାହା ଜାଣନ୍ତି ସୁଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣରୁ କଥା କହିଲି ତ ସୀତା ମାତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ଝିଅ କେନ୍ତା ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ইমা পচারি দেল গো মতে ত্রেতয়ার সমাচার আরে পচারি দেল গো মতে ত্রেতয়ার সমাচার গেলে মরে সোনা বনি মর গেলে মরে সোনা বনি মর ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍କପତି ରାବଣ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରି କରି ଅଶୋକ ବନକୁ ନେଇଛି ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାମ ସେତୁ ବାନ୍ଧି କରି ଲଙ୍କାଗଡ଼କୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ ରାବଣର କେତେ ବଂଶ ଥିଲା ଜାଣିଛ 18 ଗଣ୍ଡା କୁମର 13 ଶତ ନାତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବଧ କରିଛନ୍ ସେଇ ସମୟରେ ରାବଣ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ପଶିଲା କି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ପକାବେ ରାବଣଙ୍କର ପୁଅ ଗୋଟେ ଥିଲେ ମହିରାବଣକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ରାବଣ ବି ଅତି ଶୀଘ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପାତାଳପୁରକୁ ନେଇଯାଏ ମହିରାବଣ ଆସିଲା ତାଙ୍କୁ ପାତାଳପୁରକୁ ନେଲା ପାତାଳପୁରକୁ ନେଲା ଆରେ ବଳି ଦେମି ଭାବୁଥିଲା ସେ କାଲି ମନ୍ଦିର বলি দেবী ভাবুতিলা সে কালী গেলে মরে সোনা বনি মরা
राधे राधे ମହିରାବଣ ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଥିଲା ଜାଣିଥିଲା କାଳୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ସେବା କରେ ଆଉ ନର ବଳି ଯଦି ଦେଇପାରିନି ବୋଲେ ସାରା ସୃଷ୍ଟିରେ ଆଉ ମତେ କେହି ମାରବା ଲୋକ ନେଇନ ନେଇନ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ के पातालपुर के महिरावण मूर्छा कथा करी कर नहीं जाई ନେଇ ଛନକୁ तो ई कथा के अशोक वन रे थाई कर माता सीता जानि पाए ହଁ ହଁ ए मातांकर खबर पाई नदी हो कांदी पकाईनी मोही मा कांदी पकाईनी मोही आर मोर आखिरु छरी थिला दुईट पानी र मोर आखिरु छरी थिला दुईट पानी र हो गेले मोर रे सोना बनी मरा राधे राधे ଯେତେବେଳେ ଅଶୋକ ମନରେ ଥାଇକରି ମା ସୀତା କାନ୍ଦୁଛନ୍ ସେଇ ସମୟରେ ସୀତା ଦେବୀଙ୍କର ଆଖିର ଦୁଇ ଟୁପା ଲୁହ ବସୁଧାରେ ପଡିଗଲା ପଡ଼ିଗଲା ଗୋ ଯେତେବେଳେ ଲୁହଟା ପଡିଯାଇଛି ବସୁଧାରେ ସେ ଲୁହରୁ କିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ के ଜାଣିଛ जन्म हेले बार तक ना ସେ कहना ନୀଳରୁ ଦୁଇ କନ୍ୟା ନଈରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଗେଲେ ସୁନାରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଗେଲେ ସୁନା ସୀତା ମାତାଙ୍କର ଆଖିର ଲୁହରୁ ଦୁଇଟା ଝିଅ ଜନ୍ମ से झियो मन को ना कहना ଆଗ ତାରା ତାରିଣୀ ବୋଲି ନାମ ଯେ ତାଙ୍କର ତାରା ତାରିଣୀ ବୋଲି ନାମ ଯେ ତାଙ୍କର ଗେଲି ମରରେ ସୁନା ବନି ମର ସୀତା ମାତାଙ୍କ ଦୁଇଟା ଝିଅର ନାମ ହେଲା ତାରା ଏବଂ ତାରିଣୀ ତାରା ତାରିଣୀ ଜନ୍ମ ହେଲା ଏଇଟା ଲଙ୍କା କାଣ୍ଡରେ ରାମାୟଣରେ କାଣ୍ଡ ଭାଗବତରେ ସ୍କନ୍ଦ ମହାଭାରତରେ ପର୍ବ ବୋଲେ ଏଇଟା ଲଙ୍କା କାଣ୍ଡରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି हाँ हाँ ସୀତା ମାତାଙ୍କର ଆଖିର ଲୁହରୁ ଦୁଇଟା ଝିଅ ଜନ୍ମ ए ହେଇଛି बहु ଓ झियो जन्म हेबाटा हेले जे से झियो माने केन अछन आर इरा केने लेखिछन केन गुरु लेखिछन बोले से झियो माने किन कारण लागि जन्म हेले किन कारण हेले महिरावण जेतेबेले रामचंद्रଙ୍କୁ चोरी करे कर नहीं जे हाँ हाँ महिरावण मरबार तार उद्देश्य केही भी जानि नहीं हाय गो तो तार मरबार उद्देश्य जानबा पई तारा तारिणी जन्म हेले हाँ हाँ पातालपुर के गले हाय गो महिरावण केनता करी मरबा तार जीवन का किन लग अछि सेटा संदेश कले हाँ हाँ तापरे महिरावण पास के अंजनर सुत हनुमान जाइछन ହଁ ହଁ हनुमान जेतेबेले पहुंच जाइछन हाँ। बाटरे गुटे जगुआली थिला मगर ध्वज मकर ध्वज मगर ध्वज संगे युद्ध कले କଲେ एते शक्तिशाली थिला मगर ध्वज को हनुमान मध्य नहीं पारते हाँ। तापरे हनुमान जेतेबेले हरे देइछन हाय तो मगर ध्वज प्रश्न कला हनुमान के ହଁ मते तो की है मोर बापांकर सिवा की हरे नहीं पारे ନେ ପାର तुमे किए सत करी कहबे ହଁ 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 तो हनुमान पचरौछन मगर ध्वज କା ବୋଲି तुई किए ତୁଇ କେ मुई होचे हनुमानकर who पुआ are you हनुमान सुनि करे आश्चर्य हो गला ହଁ ହଁ हनुमान तो मुई रे बेड़ा ହୋଏ अब मुई तो बाल ब्रह्मचारी मोर पुआ केनता हैला हाँ हाँ अच्छा तुमे हनुमान मुई केनता जन्म हेले जानि छ चिंता हनुमान जेते बेले लंका के दहन करी करे आसुथान उड़ी उड़ी हाँ हाँ हनुमानकर देहरो गुटे बुंधा ब्रह्म झाल पड़ी गला मर्त्य मंडल हाय गो गुटे पोखरी रे हाँ से पोखरी गुटे मगर माछ थिला हाय हनुमानकर ब्रह्म के खाई कर से गर्भवती हैला ହଁ ହଁ आ तार गर्भर मु जन्म होइছে मोर नाम हैला मकर ध्वज मकर ध्वज तुमे हनुमान है बोली कर मते हरे पालो नहीं मते की हरा पार लोक नहीं हाँ हाँ निजर पिला को से पातालपुर राजा करथिले हनुमान हाय गो हनुमान मगर ध्वज संगे युद्ध कले आउ राम लक्ष्मण को उद्धार करी कर आनबा पई चेष्टा करले कले को तो महिरावण जीवन किन जगह थिला जानि किन जगह रे पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर स्वर्ग रे पांचटा दीप जली थाए हाँ हाँ ये पांचटा दीप के जदि एका पारे के जे जदि
ଫୁକି କରି ଲିଭେଇ ପାରବା ଭାଇ ପାରବା ବୋଇଲେ ବେଲେ ମୋହି ରାବଣ ମୃତ୍ୟୁ ଥିଲା ହଁ ହଁ ହନୁମାନ ପାଖରେ ସେଟା ସମ୍ଭବ ନାଇଁ ଥାଏ ତ ହନୁମାନ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଉ 5ଟା ମୁଖ ବାହାର କଲେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ହନୁମାନ ଏକା ପରେ କେ 5ଟା ଦୀପକ ଲିଭେଇ କରି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ସେ ଆଣିଥିଲେ ଆଣିଥିଲେ ଇମା ଯଦି ସନ୍ଦେହ କର গীতা লঙ্কা কাণ্ড দেখ যাই মা লঙ্কা কাণ্ড দেখ যাই আর গীতে কহই চাঁদাল পুরাণর গির গীতে কহই চাঁদাল পুরাণর গির মা গেহে মর রে সোনা বনে মর ସୀତାମାତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ପୁଅ ଝିଅର କଥା ଲବକୁଶ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ତାରାତାରିଣୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଝିଅ ତାରାତାରିଣୀ ଜନ୍ମ ଅନ୍ୟ ମତରେ ଅନ୍ୟ ପୁରାଣରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର 60ଟା ଝିଅ ଥିଲେ ତ 13ଟା ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ କଶ୍ୟପ ଋଷି 27ଟା ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଝିଅକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ବିବାହ ହେଇଥିଲେ ଆଉ 3ଟା ଋଷିଗଣ ତ ସେ ମଧ୍ୟରୁ ମା ସତୀ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ଝିଅ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ସତୀ ମରି ଯାଇଛନ୍ ଅଗ୍ନିରେ ଦାହ କରିଛନ୍ ତାଙ୍କର ଦେହକୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରରେ ସତୀଙ୍କର ଦେହକୁ 51 ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲେ 51 ଖଣ୍ଡ 51ଟା ଜାଗାରେ ପଡିଥାଏ ଆଉ 51ଟା ଶକ୍ତିପୀଠ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ ତ 51ଟା ଜାଗାରୁ ସେ ମଧ୍ୟରୁ ତାରା ଏବଂ ତାରିଣୀ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ପାର୍ବତୀ ସତୀଙ୍କର ଦେହରୁ ବୋଲେ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପୁରାଣରେ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ମତ ଅଛି ସୀତାଙ୍କର ଝିଅ ମଧ୍ୟ ତାରା ତାରିଣୀ ତାପରେ ଆରମ୍ଭ କର୍ମା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଇହାଦେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତଟେ ସମସ୍ତଙ୍କର